तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अस्तु, गतकक्षायां वयं अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्था अस्मि स्वः स्मः, छात्रः अस्ति छात्रौ स्तः छात्राः सन्ति, त्वम् असि युवां स्तः यूयं स्तः, अहम् अस्मि आवां स्वः वयं स्मः इत्यस्य अध्ययनं कृतवन्तः। अहं चिन्तयामि भवत्यः सर्वे अभ्यासं कृतवत्यः। अद्य वयं किञ्चित् अग्रे अध्ययनं कुर्मः। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि, दृश्यते न वा वदन्तु। दृश्यते खलु? आम् दृश्यते। अस्तु, पश्यन्तु, वयं संस्कृते वस्तूनाम् एकवारं परिचयं कुर्मः। यद्यपि वयं जानीमः तथापि भवन्तः वदन्तु, जानाति न वा? करदीपः। कः? करदीपः। उत्तमं, सर्वे वदन्तु। किमस्ति? दण्डः। दण्डः। लेखनी। दण्डः। दण्डः, उत्तमं। चमसः। चमसः। आसन्दः। आसन्दः। दन्तुफेनकः। दन्तकूर्चः, सत्यं। सुधाखण्डः। सुधाखण्डः। निर्यासः। निर्यासः। उत्तमं। शिलाखण्डः। खण्डः। दन्तुफेनकम्। दन्तफेनकं वा दन्तफेनः? विद्युत्कोशः। 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 दर्पणः। दर्पणः। चषकः। चषकः। ताला। तालः। तालः। दीपः। 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 पिञ्चः। पिञ्जः। 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 कः? पिञ्ज। करदीपः, दण्डः, चमसः। हाँ, श्रूयते? आम् महोदय। एकनिमेषः। करदीपः, दण्डः, चमसः, आसन्दः, दन्तकूर्चः, सुधाखण्डः। किमन्तशब्दः? न अकारान्तशब्दः। किमन्तशब्दः? आकारान्तः शब्दः। किं लिङ्गं? पुंलिङ्गम्। लिङ्गम्, उत्तमम्। अनन्तरं पश्यामः, वदन्तु। छुरिका। पेटिका। सञ्चिका। सञ्चिका। टिकिका। न। चिटिका। चिट्टिका। चिटिका। कुञ्चिका। कुञ्चिका। चिटिका। उत्पीठिका। उत्पीठिका। पीठिका। अग्निपेटिका। सिक्तवर्तिका। वर्तिका। स्थालिका। मापिका। उत्तमं। छुरिका, पेटिका, सञ्चिका, चिटिका, कुञ्चिका, एते किमन्तशब्दाः? आकारान्त स्त्रीलिङ्ग।
आकारान्त स्त्रीलिङ्ग आकरन्त शब्दाः किं लिङ्गं स्त्रीलिङ्गम् स्त्रीलिंग उत्तमम् अनन्तरं लेखनी लेखनी अंकनी अङ्कनी पुनो पुरानी पुरनी पुनः पुरणी कौतरी कर्तरी कर्तरी द्रोणी द्रोणी भूषुंडी भूषण्डी दूरवाणी दूरवाणी हस्तघटी हस्तघटी जलकूपी हा पश्यन्तु लेखनी अङ्कनी पुनः पुरणी कर्तरी द्रोणी एते किमन्तशब्दाः इकारान्त ईकारान्तशब्दाः किं लिङ्गम् स्त्रीलिंग उत्तमम् अनन्तरं वदन्तु छत्रं क्रीडनकं मित्रम मित्रं वस्त्रम वस्त्रं शीतकं किं शीतकम शीतकं पुष्पं पुष्पम फलम फलं पर्णं व्यजनम व्यजनं वाहनं लोकयानं वा लोकयानम् एते शब्दाः किमन्तशब्दाः आकारान्तशब्दाः किं लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् उत्तमं साधु अस्तु सम्यक् अस्माकं चतुर्पार्श्वे ये यानि वस्तूनि सन्ति वयं यानि वस्तूनि पश्यामः तेषां संस्कृतरूपं किम् इति भवद्भिः ज्ञातव्यम् अस्तु अस्तु अनन्तरं पश्यन्तु बालकः मन्त्रं पठति बालकः मन्त्रं पठति मन्त्रः मन्त्रं बालकः किं पठति मन्त्रं पठति बालिका पाठं पठति बालिका पाठं पठति बालिका किं पठति बालिका पाठं पठति मन्त्रः मन्त्रं पाठः पाठम् अनन्तरं बालिका फलरसं पिबति बालिका किं पिबति बालिका फलरसं पिबति बालिका फलरसं पिबति उत्तमं सः ग्रामं गच्छति सः कुत्र गच्छति सः ग्रामं गच्छति सः ग्रामं गच्छति मन्त्रः मन्त्रं पाठः पाठं फलरसः फलरसं ग्रामः ग्रामम् इदानीम् अहं वस्तूनां नामानि वदामि भवन्तः द्वितीयरूपं योजयन्तु अस्तु यथा करदीपः करदीपं दण्डः दण्डं चमसः चमसं आसन्दः दन्तकूर्चः सुधाखण्डः निर्यासः शिलाखण्डः दन्तफेनः दन्तफेनं
विद्युत्कोशः विद्युत्कोशम् दर्पणः दर्पणम् चषकः चषकम् तालः तालम् तालम् दीपः दीपम् पिञ्जः पिञ्जम् उत्तमम् अनन्तरं बालकः भगवद्गीतां पठति बालकः कां पठति बालक बालकः भगवद्गीतां पठति भगवद्गीतां पठति युवकः पत्रिकां पठति युवकः कां पठति युवकः पत्रिकां पठति पत्रिकां पठति बालिका शालां गच्छति बालिका कुत्र गच्छति बालिका शालां गच्छति गृहिणी पूजां करोति गृहिणी कां करोति गृहिणी पूजां करोति भगवद्गीता भगवद्गीतां पत्रिका पत्रिकां शाला शालां पूजा पूजां वदन्तु छुरिका छुरिका छुरिकां पेटिका पेटिकां संचिका सञ्चिकां चीटिका चीटिकां कुञ्चिका कुञ्चिकां उत्पीठिका उत्पीठिकां अग्निपेटिका अग्निपेटिकां सिक्थवर्तिका सिक्थवर्तिकां स्थालिका स्थालिकां मापिका मापिकाम् उत्तमम् अनन्तरं बालकः कादम्बरीं पठति बालकः कां पठति कादम्बरीं पठति सा नदीं पश्यति सा कां पश्यति नदीं पश्यति सः कूपीं स्वीकरोति सः कूपीं स्वीकरोति सः कां स्वीकरोति सः कूपीं स्वीकरोति यात्रिकः काशीं गच्छति यात्रिकः कुत्र गच्छति यात्रिकः काशीं गच्छति यात्रिकः काशीं गच्छति उत्तमम् एकवारम् अभ्यासं कुर्मः लेखनी लेखनीं लेखनीम् अङ्कनी अङ्कनीं पुनः पूरणी पुनःपुरणीं कर्तरी कर्तरीं द्रोणी द्रोणीं भुषण्डी भूषण दूरवाणी दूरवाणी हस्तघटी हस्तघटी जलकूपी 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 उत्तमम् अनन्तरं छत्रं छत्रं क्रीडनकं क्रीडनकं समानं रूपमस्ति मित्रं मित्रं वस्त्रं वस्त्रं शीतकं शीतकं पुष्पं पुष्पं फलं फलं पर्णं कर्णं व्यजनं व्यजनं लोकयानं लोकयानं अस्तु सम्यक् इदानीं वयं वाक्यरचनां कुर्मः अहम् एकं सन्दर्भं वदामि यथा शिक्षकः रामायणं पठति गुरुः महाभारतं पठति जननी भगवद्गीतां पठति कः किं किं पठति वाक्यानि वदन्ति वा रेस् हैण्ड् कुर्वन्तु वाक्यानि वदन्तु कः किं पठति धिति अहं रघुवंशं पठामि
उत्तमं। भास्वती। अहं किरातार्जुनीयं पठामि। उत्तमं। सुमना। अहं कुमारसम्भवं पठामि। बहु सम्यक्। एकं वाक्यं पर्याप्तं न, बहूनि वाक्यानि वयं वदामः। चरितं पठामि। बहु सम्यक्। हाँ, ब्रतति। अहं व्याकरणं पठामि। भास्वती। जननी रामायणं पठति। हाँ, सुमने। अग्रजा हर्षचरितं पठति। धीति। अहं वाक्पद्यं पठामि। पाम्मि। पाम्मि। अस्तु। धीति। जनकः गीतं गायति। जनकः गीतं गायति। भास्वती। अहं शब्दरूपं पठामि। उत्तमं। सुमने। अहं वेदान्तसारं पठामि। मेघदीपे न वदति किमर्थं? रेसेण्ड् न करोति। मेघदीपे वदतु। अहं वेदं पठामि। अहं वेदं पठामि। उत्तमं। साधु। अनन्तरम् खादामि। अहं रोटिकां खादामि। अहम् अन्नं खादामि। भवन्तः किं किं खादन्ति? वाक्यानि वदन्ति वा? अहं अहं मीनः खादामि। न, अहं मीन मीनं खादामि। मीनं खादामि। उत्तमं। मेघदीपे। अहं रसगोल्लां खादामि। रसगोलकं। रसगोलकं। अहं रसगोलकं खादामि। धीति। अहं पूरिकां खादामि। बहु सम्यक्। पाम्मि। अहम् अन्यं खादामि। भास्वती। पीता रोटिकां खादति। सुमने। अहं क्षीरं पिबामि। उत्तमं। धीति। अहं व्यञ्जनं खादामि। उत्तमं। पश्यामि। वयं किं किं पश्यामः? अहं चलच्चित्रं पश्यामि। अहं नाटकं पश्यामि। भवन्तः किं किं पश्यन्ति? सुमने। अहम् अहम् उद्यानं पश्यामि। भास्वती। अहं दूरवाणीं पश्यामि। मेघदीपे। अहं नदीं पश्यामि। बाम्मि। अहं रेलयानं पश्यामि। धीति। अहं वृक्षं पश्यामि। उत्तमं। साधु। हाँ, सुमने। अहं सङ्गणकयन्त्रं पश्यामि। उत्तमम्। इदानीं मम जन्मदिनमस्ति। भवन्तः किं किं ददाति? अहं हस्तघटीं ददामि। उत्तमं। पाम्मि। अहं पुस्तकं ददामि। बहु सम्यक्। सुमने। भास्वती। अहं वदतु। अहं पायसं ददामि। भास्वती। अहं पुष्पगुच्छं ददामि। पुष्पं ददामि। उत्तमं। मेघदीपे। अहम् अन्नं ददामि। सम्यक्। अस्तु। वयं गृहकार्यं कुर्मः। सम्प्रति वयं किं कुर्मः? अहम् अध्ययनं करोमि। अहम् अध्ययनं करोमि। अहं कार्यं करोमि। अहं पठनकार्यं करोमि।
वयं किं किं कुर्मः, गृहे किं किं करोति, वाक्यानि वदन्ति वा? ब्रतति, भवती गृहे किं किं करोति? अहं गृहे कार्यं करोमि। किं किं कार्यं करोति? रन्धनं करोमि। अहं रन्धनं करोमि, अहं गृहस्वच्छतां करोमि। किं किं वदतु? अहं पूजां करोमि। अहं पूजां करोमि। अ, आम्। अहं আর কিছু মনে পড়ছে না। বাড়িতে কাজকর্ম মনে হয় করো না নাকি বলো তো? अस्तु, पाम्नि वदतु। कस्मिन् समये रन्धनं करोमि गृह स्वच्छतां। गृहस्वच्छतां करोमि अहं पुस्तकं पठामि अहं लिखामि अहं उत्तम, नृत्यामि उत्तम, सम्यक् सम्यक्। इतोपि कः, भास्वती, भवती किं किं करोति गृहे? अहमपि रन्धनं करोमि, गृहस्वच्छतां करोमि। सर बासन মাজা কি বলে স্যার? पात्रप्रक्षालनं करोमि। पात्रप्रक्षालनं करोमि। আর কিছু করি না স্যার। अस्तु, धन्यवादः। धीति? अहं गृहस्वच्छतां करोमि, अहं पठामि, अहं पुस्तकं पठामि, अहं लिखामि, अहं रन्धनं करोमि, अहं पूजां करोमि। साधु साधु। अनन्तरं मेघदीपे? অহং পূজাং করোমি, অহং বস্ত্র পরিষ্কারಂ করোমি, অহং কিঞ্চিৎ সময় রন্ধনম করোমি, অহং পঠামি। भवती चित्राङ्कनं न करोति? হ্যাঁ হ্যাঁ है इत्यस्य संस्कृतं किम्? আম। आम्। अहमपि चित्राङ्कनं करोमि अस्तु, उत्तमं, साधु। अनन्तरम् एकं चित्रं, कोऽपि देवस्य चित्राङ्कनम् अस्ति वा? ईश्वरस्य? हा आमाम् अस्ति भवती स्क्रीन् शेर् कर्तुं शक्नोति वा? दूरवाण्याम् अस्ति? আমি দেখাচ্ছি अस्तु, अहं स्क्रीन् शेर् आफ् करोमि। स्क्रीन् शेर् करोतु एकवारं, दर्शयतु। ईश्वरस्य चित्रम्, ईश्वरः वा देवी वा देवः? আমি খাতা বের করে দেখাচ্ছি हम्म? দাঁড়ান 1 মিনিট টাইম দিন अस्तु, भवती समयं स्वीकरोतु, वयं किञ्चित् भिन्नं पश्यामः।
एकनिमेषः। हाँ, दृश्यते? आम्। गणेशः। अहं गणेशं नमस्करोमि। अहं गणेशं नमस्करोमि। अस्तु, पामि, धन्यवादः। अहं गणेशं नमस्करोमि। भवन्तः कं कं नमस्कुर्वन्ति? वाक्यानि वदन्ति वा? अहं महादेवं नमस्करोमि। वदन्तु, कं कं नमस्कुर्वन्ति भवन्तः? सुमने। अहं कृष्णं नमस्करोमि। उत्तमम्। इतोपि मेघदीपे वदतु। अहं बजरङ्गबली नमस्करोमि। बजरंगबली कः अस्ति? हनुमन्तं वा आञ्जनेयं? हनुमन्तं नमस्करोमि वा आञ्जनेयं नमस्करोमि। उत्तमं, साधु। दिति। अहं सरस्वती देवीं नमस्करोमि। उत्तमं, सरस्वती देवीं नमस्करोमि। भास्वती। अहं शिवं नमस्करोमि। अम्मि। अहं किं वदतु पुनः? शिवं महादेव महादेवम्। उत्तमम्। अहं विश्वनाथं नमस्करोमि। व्रतति भवति कं वा कां नमस्करोति? अहं दुर्गां नमस्करामि। नमस्करोमि। वदतु। नमस्करामि। साधु। नमस्करोमि। उत्तमम्। इदानीं वयं भ्रमणार्थं कुत्र कुत्र गच्छामः? अहं विश्वनाथमन्दिरं गमिष्यामि वा गच्छामि। अहं अ, कुत्र कुत्र, यथा द्वारकां गच्छामि। हा? एवम् अहं रामेश्वरं गच्छामि। पाम्मि, कुत्र गच्छति भवती? अहं मायापुरं गच्छामि। अहं प्रेम मन्दिरं गच्छामि। उत्तमं, साधु। सुमने। अहं केदारनाथं गच्छामि। अहं वाराणसीं गच्छामि। उत्तमं, धिति। अहम् आदिना मस्जिदं गच्छामि। साधु। अन्येऽपि वदन्तु। अहं पुरीं गच्छामि। साधु। अन्ये? अहम् ऊटी गच्छामि। कुत्र? ऊटी ऊटी। है ऊटी कुत्र अस्ति? इन कर्नाटक। ओ, अस्तु अस्तु अस्तु, सम्यक्। अस्तु, उत्तमं। तर्हि गच्छति इति कुत्र गच्छति इति प्रश्नः भवति। तदा सप्तमी विभक्तिः न भवति, गमनार्थे द्वितीया भवति। হ্যাঁ, यदा যখন আমরা বলবো কোথায়, कुत्र गच्छति, न विद्यालये गच्छामि, विद्यालयेन किं भवति, न विद्यालयं, तत्र द्वितीया विभक्तिः भवति। তাহলে সেখানে সপ্তমী হয় না, কোন বিভক্তি হয়? দ্বিতীয়া। দ্বিতীয়া। গমনার্থে গমনার্থক ধাতু থাকলে সেখানে কি হয়? দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ঠিক আছে? তো আমরা বয়ম কাম বিভক্তিম পঠামহ সম্প্রতি। हरि ओम। द्वितीया। विभक्तिं पठामि। वयं द्वितीया विभक्तिं पठामः। उत्तमं। विना शब्दयोगे अपि द्वितीया भवति। यथा मीनः जलं विना न जीवति। मीनः जलं विना न जीवति। आ, मानव आ, मानवाः वायुं विना न जीवन्ति। मानवाः वायुं विना न जीवन्ति। तैलं विना यानं न चलति। तैलं विना यानं न चलति। तु ज्ञानं विना किं भवति? ज्ञानं विना मूर्खः भवति।
हा? तो विना इदानीं विना योगे वाक्यानि वदन्ति वा? वदन्तु। विना पाम्मि अग्रजं विना अहं महाविद्यालयं न गमिष्यामि। उत्तमम्। अनन्तरं वदन्तु। अहं जलं विना खाद्यं न खादामि। उत्तमं, साधु। अहं लेखनीं विना परीक्षां न ददामि। परीक्षां न लिखामि। उत्तमम्। अहं अन्ये? खादं विना न अ, अहं जी खादं विना न जीवामि। जीवामि। खाद्यम्। खाद्यं विना। अहं खाद्यं विना न जीवामि। उत्तमम्। अन्ये? अहं छत्रं विना बहिः न गमिष्यामि। बहिः न गमिष्यामि। साधु। मेघदीपे? अहं जलं विना न जीवामि। अहं जलं विना न जीवामि। साधु। उत्तमम्। अस्तु, सम्यक्। हा, वदतु। वृष् हा, अ, वृष्टिं विना नदी परिपूर्णं न भवति। हा, वृष्टिं विना नदी परिपूर्णा न भवति। परिपूर्णं न भवति। अस्तु। वृक्षेण विना मानवः न जीवति। हा, वृक्षेण विना, हा, तृतीया अपि भवति, द्वितीया अपि भवति। तो वृक्षं विना अपि भवति। वृक्षं विना मानवाः न जीवन्ति। उत्तमम्। जलं विना चाषः न भवति। हाँ, जलं विना कृषिकार्यं न भवति। साधु। जलं विना कृषिकार्यं न भवति। उत्तमम्। अस्तु। जननीं विना शिशुः न जीवति। हाँ, जननीं विना शिशुः न जीवति। सत्यं। वायुं विना वयं न जीवामि। जीवामः। जीवामः। वयं न जीवामः। हाँ, मेघदीपे? मानवं वृक्षेण विना न जीवति। जीवन्ति। बहुवचने। जीवन्ति। हाँ, वृक्षेण विना वा वृक्षं विना न जीवन्ति। उत्तमं, साधु। तर्हि वयं द्वितीया विभक्तिं पठामः स्म। पश्यन्तु। अग्निं विना रन्धनं न भवति। हाँ, अग्निं विना रन्धनं न भवति। मेघदीपे वदतु। वाहनं तैलेन विना न चलति। सत्यं। वाहनं तण्डुलेन किं? वाहनं तैलेन विना न चलति। तैलं विना न चलति। द्वितीया विभक्ति योगेन वदन्तु सर्वे। अस्तु। अनन्तरं माता पुत्रं विना भोजनं न करोति। माता पुत्रं विना भोजनं न करोति। उत्तमं, साधु। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु। क्रियापदमस्ति। वयं पूर्वम् एतानि क्रियापदानि वयं पठितवन्तः। स्मरन्ति वा? आम्। गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, खादति, पिबति, हसति, क्रीडति, पतति, नयति। अत्र बहूनि क्रियापदानि सन्ति। सर्वेषां क्रियापदानां अर्थं जानन्ति वा? आम्। सर्वे जानन्ति? आं महोदय। आं महोदय। कस्यचित् क्रियापदस्य अर्थविषये संशयः अस्ति वा? यदि अर्थविषये संशयः अस्ति तर्हि वदन्तु। स्फुरति। स्फुरति, यथा मम नेत्रं स्फुरति, कम्पनं आम्। भवति। आम्। इतोपि व्रतति। सर्वेषां क्रियापदानाम् अर्थं जानाति? अटति।
अटति इत्युक्ते वाकिंग। वृद्धः मंदं मंदं अटति। ब्रतति एकवारं पठतु क्रियापदानि। गच्छति आगच्छति पठति लिखति खादति पिबति हसति क्रीडति पतति नयति गच्छति वदति भवति पश्यति नमति पृच्छति धावति फलति अटति निन्दति उपविशति उत्तिष्ठति बहति चरति इच्छति नृत्यति स्फुरति भ्रमति चलति रक्षति कर्षति हरति पचति तिष्ठति कूजति अर्चति स्नाति तरोति गायति स्मरति। उत्तमम्। इदानीं वदतु ब्रतति कस्य क्रियापदस्य अर्थविषये संशयः अस्ति? अस्तु, भवती पश्यतु अनन्तरं पृच्छामि अहम्। अस्तु, इदानीं कः शीघ्रं पठितुं शक्नोति भवतीषु? शीघ्रं यथा अहं पठामि। सर्वे पठितुं शक्नुवन्ति। पाम्मी पठतु। गच्छति आगच्छति पठति लिखति खादति पिबति हसति क्रीडति पतति नयति गच्छति वदति भवति पश्यति नमति पृच्छति धावति फलति अटति निन्दति उपविशति उत्तिष्ठति वहति चरति इच्छति नृत्यति स्फुरति भ्रमति चलति रक्षति कर्षति हरति पचति तिष्ठति कूजति अर्चति स्नाति तरति गायति स्मरति। उत्तमं, साधु साधु। अस्तु, धीति वदतु। गच्छति आगच्छति पठति लिखति खादति पिबति हसति क्रीडति पतति नयति यच्छति वदति भवति पश्यति नमति पृच्छति धावति फलति अटति निन्दति उपविशति उत्तिष्ठति वहति चरति इच्छति नृत्यति स्फुरति भ्रमति चलति रक्षति कर्षति हरति पचति तिष्ठति कूजति अर्चति स्नाति तरति गायति स्मरति। उत्तमं, साधु। सुमने। गच्छति आगच्छति पठति लिखति खादति पिबति हसति क्रीडति पतति नयति यच्छति वदति भवति पश्यति नमति पृच्छति धावति फलति अटति निन्दति उपविशति उत्तिष्ठति वहति चरति इच्छति नृत्यति स्फुरति भ्रमति चलति रक्षति कर्षति हरति पचति तिष्ठति कूजति अर्चति स्नाति तरति गायति स्मरति। उत्तमम्, साधु साधु। अस्तु, ब्रतति इदानीं वदतु कस्यचित् क्रियापदस्य अर्थविषये संशयः अस्ति वा? सर्वं जानामि। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, अनन्तरं वयं क्रियापदस्य रूपाणि जानीमः खलु? यथा पठति पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठामः पठामि पठावः पठामः। सर्वे जानन्ति खलु? आम्। तर्हि भवन्तः अपि उच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? अत्रैव एकं क्रियापदं स्वीकृत्य का उच्चारयति, का वदति? सुमने वदतु। वदति वदतः वदन्ति वदसि वदथः वदथ वदामि वदावः वदामः वदामि वदावः वदामः। उत्तमं। पाम्मी। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः गच्छामि गच्छावः गच्छामः। बहु सम्यक्। ब्रतति। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठतः पठामि पठावः पठामः। अस्तु, सम्यक्। इतोपि धीति। पतति पततः पतन्ति पतसि पठत पठत पतामि पतावः पतामः पतामि पतावः पतामः। उत्तमं, साधु। अस्तु, अनन्तरं पश्यन्तु, वयम् एवमपि अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। सः पठति वा सा पठति वा तत् पठति। सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः।
वा सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति, एवं रूपेण वदति वा? मेघदीपे भवती वदतु। एकं क्रियापदं स्वीकृत्य वदतु। गच्छति। सः गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, त्वं गच्छसि, युवां गच्छतः, यूयं गच्छथ, अहं गच्छामि, आवां गच्छाव, वयं गच्छामः। उत्तमं। पाम्मि। स चरति, तौ चरतः, ते चरन्ति, त्वं चरसि, युवं चरथः, यूयं चरथ, अहं चरामि, आवां चरावः, वयं चरामः। व्रतति। सः पिबति, तौ पिबतः, ते पिबन्ति, त्वं अ, त्वं पिबसि, युवं पिबतः, यूयं पिबतः, स- अहं पिबोमि, आवां पिबामि। पिबोमि न, पिबामि। पिबामि, अहं पिबामि, आवां पिबावः, वयं पिबामः। वयं पिबामः। उत्तमम्। इतोपि? हाँ, हाँ। सः हसति, तौ हसतः, ते हसन्ति, त्वं हससि, युवं हसतः, यूयं हसथ, अहं हसामि, आवां हसावः, वयं हसामः। उत्तमं। साधु। अन्ये? का अवशिष्टा अस्ति? सा नमति, ते नमतः, तः नमन्ति, त्वं नमसि, युवं नमथ, यूयं नमथ, अहं नमामि, आवां नमावः, वयं नमामः। उत्तमं। साधु। अस्तु। वयं किं किं कुर्मः? वयं चलच्चित्रं पश्यामः, वयं भोजनं कुर्मः, वयम् अन्नं खादामः, वयं पुस्तकं पठामः, वयं गीतं गायामः, वयं संस्कृतं वदामः, वयं भ्रमणं कुर्मः, वयं चित्राङ्कनं कुर्मः, वयं जलं पिबामः, वयं किं किं कुर्मः? वाक्यानि वदन्ति वा बहुवचने? रेज़ हैण्ड। वयं किं किं कुर्मः? हरि ओम्। भास्वती। वयं पुस्तकं पठामः। वयं पुस्तकं। वयं वयं दूरवाणीं पश्यामः। उत्तमं। दिति। वयं वार्तालापं कुर्मः। उत्तमं। सुमने। वयं संस्कृतकक्षां कुर्मः। बहु समीचीनं। पाम्मि। वयं विश्वविद्यालयं गच्छामः। भास्वती। सुमने। वयं खादामः। वयं खादामः। वयं वयं रसगोलकं च पानीपुरीं खादामः। वयं रसगोलकं पानीपुरीं च खादामः। च इति अव्ययपदम् अन्तिमे। अस्तु अस्तु। रसगोलकं पानीपुरीं च खादामः। उत्तमं। धीति। वयम् अटावः। वयं वयं पठामः। वः। अटावः। उत्तमं। भास्वती। वयं उद्याने भ्रमामः। वयं भ्रममः। वयम् उद्याने भ्रमामः। पाम्मि। वयं स्नामः। वयं स्नामः। वयं प्रतिदिनं स्नामः। उत्तमं। सुमने।
वयं पुष्करिण्यां तरामः। वयं पुष्करिण्यां तरामः। साधु। व्रतति वदतु वाक्यानि। वयं वयं लिखामः लिखामः। वयं किं लिखामः? वयं पुस्तकं लिखामः ओहो, वयं पुस्तकं लिखामः। वयं पण्डिताः। अस्तु। मेघदीपा वदतु वाक्यं। वयं कीर्तनं गायतः वयं कीर्तनं गायामः। गायामः पाम्मि। वयं हसामः। आं, वयं हसामः। हसन्तु सर्वे। सुमने। वयं विद्यालयजीवनं स्मरामः। विद्यालयजीवनं स्मरामः। उत्तमम्। एकनिमेषः। पश्यन्तु, अहं हसामि। दृश्यते? न न न दृश्यते? पश्यतु आम् दृश्यते? न श्रूयते। अहं पश्यन्तु हसामि। भवन्तः अपि हसन्तु, भवत्याः अपि। एवं पश्यन्तु। इमोजी इमोजी द्वारा हसामि, पश्यन्तु। अस्तु। दृश्यते? भाष्यति हसति, सुमनः हसति। हा, अन्ये न हसन्ति। अस्तु, सम्यक्। ब्रतति। मम गूगल मीट अपडेट न भवति। ओ, अपडेट् नास्ति गूगल् मीट्। अस्तु, अपडेट् करोतु। अस्तु, वयम् इतोपि किं किं कुर्मः? अस्माकं जीवने लक्ष्यं किं? वयं किं कुर्मः? वयं सेवाकार्यं कुर्मः। किं वयं सेवाकार्यं कुर्मः? आम्। सुमने वदतु। हम्म, वदति वा? रेस् हेण्ड् अस्ति भवत्याः। वयं वयं दार्जिलिङ्गं गच्छामः। उत्तमं। भास्वती। भास्वती अस्ति वा? नास्ति। वदतु, रेस् हेण्ड् अस्ति भवत्याः। वयं वयं साधवः नमामः। वयं साधून् नमामः। साधून् द्वितीया साधून्। वा साधूं नमामः। साधवाः साधुः वा वयं साधवाः भवामः। अस्तु। अस्तु, अनन्तरं पश्यन्तु, एवं रूपेण अभ्यासं कुर्मः। किञ्चित् विशिष्टक्रियापदानि सन्ति। अस्तु, तानि क्रियापदानि अस्माभिः कण्ठस्थीकरणीयानि। यथा करोति, स्वीकरोति, शृणोति, शक्नोति, रोदिति, गृह्णाति, क्रीणाति, जानाति, ददाति। किञ्चित् अभ्यासः करणीयः। करोति, कुरुतः। सर्वे पश्यन्तु, एतत् स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु। कृत्वा स्थापयन्तु। एतानि क्रियापदानि वयं सम्यक् अध्ययनं कुर्मः। अस्तु, क्रियापदानां सम्यक् अध्ययनं कुर्मः। अस्तु, तर्हि लट् लकारे क्रियापदानि प्रायशः समाप्तः। इतोपि बहूनि क्रियापदानि सन्ति। वयं पुस्तके पठामः। अस्तु, पुस्तकं सर्वेषां पार्श्वे अस्ति खलु? पश्यन्तु, अहम् उत्तिष्ठामि, आवाम् उत्तिष्ठावः, वयम् उत्तिष्ठामः। अस्तु, एवं क्रमेण अभ्यासं कुर्मः। गतकक्षायाम् एवं आसीत् 58, 59, 60, 61, 62 आसीत् खलु अभ्यासः। अनन्तरं भवन्तः अभ्यासं सर्वे कृतवन्तः वा? पठितवन्तः वा पुस्तकं? आं महोदय। अनन्तरं लिखन्तु इति अहं न पृच्छामि वारं वारं, भवन्तः स्वयमेव पठन्तु।
पृच्छामि चेत् महान् कालः गच्छति। अध्ययनं न भवति। 63, 64, 65, 66 इत्युक्ते सम्पूर्णं कुर्वन्तु। इत्युक्ते पश्यन्तु अहं दर्शयामि। एतत् पुस्तकमस्ति। आम् पुस्तकस्य जो सिलेबस् अस्ति विषयानुक्रमणि पश्यन्तु। प्रथमस्तबकमस्ति। पश्यन्तु प्रथमस्तबके प्रथमपाठः। प्रथमस्तबकस्य सम्पूर्णं वयं पठितवन्तः। एतावत् पर्यन्तं सम्पूर्णम् अभवत्। भवन्तः केवलं पठन्तु कृपया। अस्तु, रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अस्तु। अस्तु महोदय। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। যতগুলো অঙ্ক ব্ল্যাঙ্কস আছে সেগুলো পূরণ করতে করতে যাও। তাতে কি হবে, তোমাদের পড়া হবে। এটা এটা প্রত্যেকেরই এই পুরো বইটা পূরণ করতে হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, প্রত্যেককে এই বইটা পূরণ করতে হবে। যেখানে অসুবিধা হবে আমাকে বলবে। যে নিজে থেকে করবে তার এই বইটা পুরো সম্পূর্ণ হলে পরে অনেক শব্দের জ্ঞান হবে, অনেক নতুন নতুন কিছু জানতেও পারবে। अस्तु एतत् कार्यम्। হ্যাঁ, তোমাদের সময় থাকলো আমাকে জানাবে কে কে করেছে পুরো প্রথম স্তবক। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ কে কে করেছে লিখবে, তোমরা খাতায় লিখবে। বোঝা গেল? স্যার বইয়ে লেটে করে লিখে দিই। হ্যাঁ, ওই বইটার মধ্যেই লেটে করে লিখে দিই, লেটে করে। মানে পেন্সিলে করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যার বই আছে সে পেন্সিল লিখবে, না হলে সে শুধুমাত্র এরকম লিখতে পারে। অভ্যাস এত, 1 নম্বরেরটা এটা হবে উত্তর, 2 নম্বরেরটা এটা হবে, 3 নম্বরে এটা হবে, মানে এইভাবেও লিখতে পেন্সিলে পারে। করে লিখে দিই, তাতে ভুল হলেও ওটা মোছাও যায় আর ঠিক থাকে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে? আর যার নেই সে শুধু অভ্যাস লিখলো, এই অভ্যাসের এইটা অ্যান্সার এই, এইটা অ্যান্সার এই, এইটা অ্যান্সার এই, সে 1 নম্বর 2 নম্বর করে এইভাবেও লিখতে পারে, তাতেও সমস্যা নেই। ঠিক আছে? তাহলে আজকের আমরা দ্বিতীয় স্তবক থেকে শুরু করেছি। আজকে দ্বিতীয় বিভক্তি আমরা শুরু করলাম। ঠিক আছে? দ্বিতীয় বিভক্তি মোটামুটি পড়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, তারপরে আমরা এই যে কিছু ক্রিয়াপদ, বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ যেগুলোকে আমি তোমাদের পড়তে বলেছি দ্বিতীয় পাঠ, হ্যাঁ, এগুলো তোমরা পড়বে। ঠিক আছে? এরপরে আমরা পরের এতে যাব ক্লাসে। আর একটা পড়া তোমরা নিয়ে নাও। আচ্ছা, তোমাদের তাহলে কি থাকলো? প্রথম স্তবক হচ্ছে সম্পূর্ণ, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এটা তোমাদের কাজ, মনে করো যখন সময় পাবে তখন লিখবে। বেশি চাপ নেওয়ার দরকার নেই, যখন সময় পাবে লিখবে। অনেক ফালতু সময় আমরা অনেক সময় নষ্ট করি, সেই সময়গুলো বসে লিখবে, সমস্যা কোথায়? হুম, কখনো এটা মনে করো না যে না আমাকে প্রচুর লিখতে হচ্ছে, এই হচ্ছে, এরকম মনে করা যাবে না। হ্যাঁ, বিদ্যার্থী সুখম ত্যাজেত। বিদ্যার্থী কথার অর্থ কি? সুখম ত্যাজেত মানে কি? বিদ্যার্থী হতে গেলে সুখ ত্যাগ করতে হবে, তাই তো? সুখে থাকলে হবে না। হুম, দুঃখে থাকলে হবে না, পরিশ্রমী হতে হবে। দুঃখে থাকলে আবার পড়াশোনা করতে পারবে না। আচ্ছা, প্রথম স্তবক। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় স্তবক একটু একটু শুরু হয়ে যায়। তোমরা প্রথম স্তবকেই বেশি ধ্যান দেবে। ঠিক আছে? দ্বিতীয় স্তবকও তোমরা দেখতে পারো। দ্বিতীয় বিভক্তি যেহেতু পড়েছি, তোমরা দেখতে পারো। ঠিক আছে? আপাতত তোমাদের প্রথম স্তবক কার কত দূর পর্যন্ত হলো না হলো আমি জিজ্ঞাসা করব। ঠিক আছে? অভ্যাসগুলো করবে প্রত্যেকে। সকলের জন্য একটা খাতায় এই বইটার যতগুলো ব্ল্যাঙ্কস আছে একটা খাতায় সম্পূর্ণ যেন তোমাদের লেখা থাকে। ঠিক আছে? লেখা হবে, অভ্যাস হবে, লেখা হবে, অভ্যাস হবে। বিষয়গুলো অনেক জানবে, দেখবে অনেক নতুন নতুন শব্দ আসবে যেগুলো তোমরা অর্থই জানো না, সেগুলো আবার জানবে, তাই না? বেশ। আর একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে তোমাদের একটা বস্তুর এরকম নাম দেয়া যাক, যেরকম আচ্ছা, কে বলতে পারবে দেখি তো?
কি নাম? সংস্কৃতে কিম বদতি কিম উচ্যতে? কে বলতে পারবে? কাহা জানাতি কাহা জানাতি? গৃঞ্জনকম কিম? गृञ्जनकम् गृञ्जनकम। किमस्ति कुष्माण्डं वा कुष्माण्डकं वा कुष्माण्डं? कूष्माण्डं किम? कूष्माण्डम् माण्डम मूलकं किम? मूलकम् मूलकम् आर्द्रकं किम? आर्द्रकम् आर्द्रकम् भिण्डिनिकं हिन्दिनकम् भिण्डिनकं। Vindinakam. वदतु। আলাবু মানে কোনটা? अलाबु अलाबु इत्युक्ते ए लाव এটা হচ্ছে আলুকম आलुकम् आलुकम् आलुकं মরিচম मरीचम् मरीचिका স্যার मरीचम মরিচম স্যার হরি তো মরীচিকা হবে। न मरीचिका। वदतु। कोशातकी कोशात् कोशात्तकी किम? बीटकम् এটা पालङ्गः पालङ्गः की पालङ्गः पालङ्गः आनन्दः किं वदतु? जानाति वा? কারো বেল্লা কারো বেল পুষ্পশাকম पुष्पशाकं हरितं हरितं की हरितं हरितम दीदी রিতম অফ করলে ভালো কিছু শোনা যাচ্ছে अनन्तरं রক্তফলকম वृन्ताकं বৃন্তা वदतु। ক্যাপসিকাম महामरीचिका महामरीचिका अस्तु। भवत् शृण्वन्तु सर्वे। भवतां पार्श्वे अहम् एकं लिङ्क् प्रेषितवान्, स्मरन्ति वा? हरि ओम्। হ্যাঁ স্যার। স্যার ওই লিঙ্কের না লঙ্কাটা ছিল হরিত মরীচিকা। হরিত মরীচিকা মানে সবুজ মরীচিকা, রক্ত মরীচিকা, এই কারণেই ও। হরিত মরীচিকা। হরিত মানে কি? সবুজ। আম সেই লিঙ্কটা একবার সেন্ড করবে তো, রিসেন্ড করবে গ্রুপে। महोदय मम पार्श्वे एकं पुस्तकम् अस्ति तत्र পুষ্পশাকম পুষ্পকেম্বুকম তারপর ওটা কি বলেন কি হরিতম ওটা বন্ধকেম্বুকম ইতি अस्ति किं पुस्तकम् अस्ति? ব্যবহারিক সংস্কৃত শিক্ষা ओहो। राजीव सिन्हा महोदयेन रचितम् अस्तु। हाँ, बहुविध नामानि भवितुम् अर्हन्ति। স্যার ওই লিঙ্কের থেকে না কিছু কিছু জিনিসের মানে বুঝতে পারিনি। লিঙ্কটা রিসেন্ড করেছো? ওই লিঙ্কটা তো আপনি এর আগে দিয়েছিলেন অনেকদিন আগে, তখনই অনেক কিছু মানে বুঝতে পারিনি। না, যে লিঙ্কটা পাঠিয়েছিলাম সেটা একটু রিসেন্ড করো তোমরা। স্যার যেটা বুঝতে পারবো না ওটা স্ক্রিনশট করে পরের দিন ক্লাসে বলবো। স্যার পরের দিন ক্লাসটা কবে হবে? শনিবার। আপনি যে লিঙ্কটা দিয়েছেন ওইটা কি আবার গ্রুপে দেবো? ওটাই বলছি। স্যার শনিবার মনে হয় আসতে মানে আমি ক্লাসটা করতে পারবো না। কেন? মানে আমাদের কলেজে হচ্ছে